हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो केमिति अछंती तो देखो तो काली आपण मन को कही तो आम बाड़ी देखेबी बोली तो आम घर देखो ये तो पक्का घर कंप्लीट ହେଇନି आम घर खंडिया होगी अच्छी आउ है आमर ये देख गछ लगे सब बाड़ी रे एबे तो गछ होती टिके टिके जस्ट एबे लगा बढ़ी नहीं तो धनिया लगा उपाड़ी की खाई सारे आटा आमर पियाज लगे और शाग यहाँ भी पियाज लगे सेपटे भी शाग लगे आउ देखो आपण मानक देखो एपटे भी लगाई गछ किंतु बढ़ीनी पोक लगी जाऊँच गछ आटा आम बाड़ी भितर धान गछ लगे आ धान कटा तो यहाँ सुखिले बाड़ी रे आमर चाष करा लगा पनीपरिया आई देखो आमर गछ लगे तो देखो पोक खाई जाइए सांग मैंने देखो केते गछ लगे किंतु पोक खाई जाइए सब आत्न नि पारनी टाइम होनी क्या आईटा आम पानी यू नहीं कि पानी आमर गचर दिहे यहाँ आम बाड़ी रे छोट पोखरी भाया तो सेठी पत्थर आमर खोलिकी घर बनई तो से जगार आमर यहाँ पानी अच्छी से गचर आणिकी दौचु यहाँ मो बाड़ी और यहाँ देखो सांग मैंने आम घर तो देखिथे तो कहते कि आम पक्का घर अच्छी बोली यहाँ आम पक्का घर अच्छी कि छात पड़नी आम झी ही आसूची हाय करते आम झी आ देखो बिलरे तो सब धान कटाकुटी सरी जाइए आबे तो घर कतरे आम बुलुचु काम सरीगला बुलुचु एबे आम बाड़ी रे शाग होती तो जी नवापाई चाहते आसतु शाग नहीं कि यहाँ आम बाड़ी आपट तो तुम मान सांग देखली ना तो ये आम गछ लगे बोली सब तो लगे गछ यहाँ आम रास्ता पाखर घर लगे गछ सब किंतु आम नड़िया गछ से देखु नड़िया गछ नड़िया होती बहुत होता तो खाई सारूनी नड़िया बहुत आहरी अच्छी भी गचरे आई गढ़िया भी माछ अच्छा प्रबल देखु माछ अच्छा मारी होती ये आमर पत्थर खोलिकी घर बनई आम बाड़ी भितर जेहेतु कि गाढ़टा होती पानी भी सबुदिन रुहेनी खरा दिन हेले सुखी जाए और ये शाग भाग भी बनाती पकईकी खाती आम बाड़ी रे माछ अच्छा तो सब ये आमर यहाँ बाड़ी आम रास्ता पाखर ये नड़िया गछ भी एपटे अच्छी किंतु नड़िया फली ना यहाँ आम बाड़ी यहाँ बाउंस गछ आमर ये आमर रास्ता पाखे यहाँ घर तो आमर यहाँ रास्ता देखो बिलरे सब धान गछ सब काटी ये नड़िया गछ ये अच्छी एमती आमर घर आम से पक्का घर ना कि आम तो कहबूनी कि आमर पक्का घर एमती हो जाए आमर बलुकिया घर बोली आमर तो गरीब देखिले आपण मानक देखली तो काली कही देखे बोली तो आज भी देखो यहाँ आम घर आईटा आम बाड़ी आईटा आम पणस गछ एपटे अच्छी पणस गछ आएपटे जो घरटा अच्छी से आम छेली रोचंती से घरे आमर कदली गछ ये आम छुआ छेली आम सब छेली घरे बंधा हो सारे आईटा छोटा बुलूची बाहर छोट छेलीटे आउरी छेली अच्छी घर भितर छेली तो केते बेमार है जे मरी गले छेली 7टा मरी जाइछन्ती आमर आउरी घरे अच्छी काली दिन में वीडियो करके देखे भी आमर छेली अच्छी घरे केते छुआ छेलीटा घरे बाहर बुलूला तो ताकू नहीं कि आसलु आणिकी ताकू धरिकी बुलुचु रास्ता पाखे आमर घर ये देख गाड़ी आसी देखिपे आम घर पाखे
ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ଘର କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆମ ଘର ଦେଖେଇଲି। ତ ଆମ ଘର ମାଟି ଘର। ଆଉ ଆମ ଘରଟା ବନା ହେଇନି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘରଟା ଛେଳି ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଟି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ବି। ଘର ବନା ହେବ ବୋଲି, ଘର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତ ପଇସା ପତ୍ର ହେଉନି ବୋଲି ତ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଉପରୁ ବି ଆମର ଘର ଆସିନାହିଁ। ତ ଘର ଆସିଲେ ବନେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଘର ଗୋଟେ ବନେଇବୁ, ଛେଳି ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ବନା ହେବ ବୋଲି। ଏଇ ଘରଟା ତ ରେଡ଼ି କରିଛୁ। ଆଉ ଲିମଟେନ୍ ଯାଏ ବି ହେଇନାହିଁ, ତ ଲିମଟେନ୍ ପଡ଼ିନି, ତ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଲିମଟେନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଲିମଟେନ୍ ପକାଇ ପାଇଲିନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ, ମାଆଙ୍କ ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଗଲା ପରେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି ଫେରି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଗଲେ ତ ଘରଟା ଲିମଟେନ୍ ପକାଇବି। ଆଉ এইটা হল আমার এপট রাস্তা পাখ আগপট ঘর। এইটা হল আমার ঘর, এইটি রহুচার আমার। এপটটা খোলা অছি। এপটে আমার রোষেই ফোষেই হুয়ে। সেপটে মঝিরে আমার ঘরে অছি রহুচার। এটি আমার রোষেই ফোষেই হুয়ে। বাহির এটার খোলা অছি, ভাঙ্গা যাইছি সে কান্থ সবু আমার ঘর বনা হব বলি, তো ভাঙ্গি দিয়েছেন। এটা আমার ঘর আগপট। সেপট ঘর দেখা যাচ্ছে, সেটা আমার ঘর পাখরে ঘর, লোকঙ্কর ঘর। এমতি ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମ ଘର ଆଗ ଏଇଟା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ଦେଖେଇଲି। ତ ଆମର ବି ସେମିତି ଜମି ବାଡ଼ି ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି, ତ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଖେଇଲି। ଆମର ତ ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଗଛରେ ବି କଦଳୀ ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଆମ ଗଛରେ କଦଳୀ ବି ଫଳିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ଆଉ ନିନା ସେତେବେଳେ ଆମ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁହେନି, ଖାଇପାରେନି। ତ ଏଥର ଆସିଛି, କଦଳୀ 2ଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ତରକାରିଆ କଦଳୀ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଦଳୀଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟାରେ ପାଚିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କଦଳୀ ଖାଇନି। ତ ଯେହେତୁ ଲଗେଇକି ଯାଇ, ତ ଏଥର ତ କଦଳୀ ହେଲେ ଖାଇକି ଯିବି। ରହିଛି 3 ମାସ ଭିତରେ, ଦେଖିବା କଦଳୀ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ପାଚିଲେ ତାହେଲେ ଖାଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଏଇ ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖେଇଲି ଆଉ କ'ଣ, ଆହୁରି ଗଛ ଲଗା ହେଇନି। ତ ଏ ବିଲଟା ଆମର ମାନେ ଶୁଖି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା। এটা ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରଟା। ଆଉ ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି, ତ ଆମର ଧାନ ରୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଧାନ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଶାଗ ବୁଣିଥିଲେ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ଆଉ ଯେତିକି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଧାନ ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ତ ଧାନ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେତିକି ଶୁଖିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହଳ ହେବ। ହଳ ହେଲେ ଲଗାଯିବ, ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାଡ଼ି ବିଲ ଟାଟି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର ଯାଉ, ବିଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ସବୁ। ଆମର ଛେଳି ଗୋରୁ ନେଇକି ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉ। ବାହାରେ ଯାଇକି ବିଲରେ ଏଗୁଡ଼ାକର ଆମର ଛେଳି ଗୋରୁ ସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ବିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବି, ଧାନ ଫାନ ସବୁ କାଟି ନେଇଗଲେଣି। ହାଇ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆମର ଏପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଲରେ। ହାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖ, ଆମ ଗାଁଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ। ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ ଅଛି, ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖ ଟାଟି ବିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା। ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖା ହେଉଛି, ତ ଏପଟରେ ବି ବିଲ ପାଖରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ହେଇ ଆମର ଏପଟେ ମଶାଣିଟା ଅଛି ପାଖରେ। ଆଉ ହେଲେ ବିଲରେ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଘର ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଏଇଖିଣି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଉ ସକାଳ ପୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ଫୁଲେଇ ନା, ଇଏ ବହୁତ ଫୁଲେଇ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟେ, ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲେଇ, ଆଉ ବହୁତ ଅଝଟ ତାର, ବହୁତ ରାଗ ରୁଷା। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ଦେବ ସେଇଟା ସେ ଖାଇବନି। ଉପାସ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ପଛେ ଖାଇବନି। ଆଉ ବହୁତ ରାଗ ତାର। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର,
जय जगन्नाथ।